Tokotala CGTV, maman CGTV, papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Oto banangi ba Congo Gold TV, même wenu Arsène Kane qui mwana émission tombi la malo akwetu. Lelo malo akwenu butu jina bumbwa confinement. Ni nous lona ni mureka sur terrain, ni nous les chabini jimi bien sous, ni nous mona en détail et en gros. Ku caméra tout ni Ange Lebo. Réalisation même en Kayani Arsène Kaniki ni équipe technique qui ont sous ni nous lomba ba ku abonner massivement ni ku like émission wenu ni la bana betu ba jukuma to ngapa bena moi. Je vous demande tous de vous abonner massivement, de liker et je salue mon boss qui est Michel Mayabou. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Papa, où est toi? Où est toi, Otas? Kamana Kam. Papa, dis n'angani. Dina Janji Kalonji Albert Wanjadia. Kalonji Albert Wanjadia. Kalonji Albert Wanjadia. Nani, lelo tout à coup là pour confinement. Confinement, muimpani eshmubi. Walo kujuba kwa bajibamba non, un confinement quand on a tout pété makutato, bakwa baba ni chemishinga ya bintu. Ma pièce à échange à moto boué au du mécanicien bintu bibanda. Boué boué au confinement muimpani eshmubi. Sherwani. Atukamona kama confinement muimpe dikona. Wayo musango. Wayo musango bolka fuko ku conseil kuto. Wewe mumvo muntu kuambile ni. Confinement muito boalo que tanto de mil bem para todo. Para vrai travailleur. Muito yo se nous organiser bien pour como de moendo. Quando ku banco como alo enda bunyi. Confinement gano mutakishato. Confinement muito. Boalo tu handisha como alo kwa. Coronavirus. Ah, donc confinement muito. Muito. Akusha alishendele la gabito, akusha la kashidito. C'est pour un temps. Pour éviter corona mina, il faut qu'on s'achète. Bon, batulomba, le baminga, batule manya malo abukola bomubidi. Batulomba boani. To ma audience. Atu to kula tu kala mu distance à 1 mètre. Kadi même on est bastia tu de 2 mètres, 1 mètre. Tu bien c'est bien. On batulomba 1 mètre. Ah, je sais pas si 2 mètres qui dit tout. Ah. Le message est bandé qui là du nao. Message est bandé qui là. C'est tout dit balombo. Balombo yabu, bali bakwata muri mo abantu babunyi. Mu bantu mo bali balombo la. Kabene ni mwene numoto. Bo bakebe ni mwene no ne batulombo le bimpa mushindo kwa mpanda. Wantukale ni moyo tu ni santé mwimba. Auto. Ishiba confinement. Walbo confinement mumbujima yimbo albukwal. Confinement mumbujimai kenu mwa kwenze kanyika kwenze kato bwalu chene mumona bijimfu mwajitunga mwamba bantu babinemeka to njimona matukonso abantu bajana muinjil babanda bahweka bisal babweja bantu bendakana munyi bwalu wa confinement mumbujimai kabweno mwa kumbana to de 1 mumbujimai kamwe na nsemu bantu bajima kusomba kumbele munzo kamwe nsemu chibiji kamwe na maito kato ina nyimai mumbujimai bantu kebe na mawashala konfini hajo kaba nyimai to bobu nyimai baji mawashala kadi muji mumbujimai ga munyimai munyimbalu bukwal nji félicité ka bijim nani gouverneur wetu mu initier bwal bimbo akutegela bantu mai mufumfumo wajitu ngamba nyi bantu bigala bo mai byanza mujiwa mutisango yonse muteka ntuku bwa bantu bigala bo mai kajintu kwai ijana munda mutu bantu nyi bo mai byanza bishi
ni bo ma bianza bishi bo ko ko disama jinne jito mulu jito hanshe bantu ni bo ma bianza bishi bo muntu ka moyena mai ka moyena chinito bisalu bibi boela ku bantu ba jiba vivre par jour ni mijumu ya biji benza kwa to jitu jones est-ce que ba jimu ku shala munzu bujitu ku jishima ka ba ibajani se ba jiba bala ku fa lwanzala disama jinne ka jijana ku ba kwat. Bonjour. Je peux savoir les noms, c'est qui s'il vous plaît? Le nom c'est Raïssa Mwanga. Aïssa Mwanga. Oui. Par rapport au confinement, le bon confinement. Oui. J'aimerais savoir les bons côtés et les mauvais confinements, selon vous. Bon, selon moi, ce que je connais du bon côté et des mauvais côtés du confinement, pour les bons côtés, je sais que le confinement nous permet d'éviter la propagation de maladies. Premièrement ça. Et deuxièmement, le confinement est bon parce que ceux qui sont atteints ne peuvent pas propager cette maladie-là. Ils seront mis en quarantaine pour éviter la propagation. Parce qu'une fois la personne est contaminée et il n'est pas mis en quarantaine, une fois il est dans la route ou soit il se croise avec un ami, ils peuvent se dire bonjour. Et la transmission de cette maladie-là, c'est par la salutation. Quelqu'un peut te saluer et tu seras contaminé de ça. C'est sur ça qu'il est demandé à ce que ceux qui sont atteints de la maladie seront en quarantaine pour éviter à ce que la propagation ne puisse pas aller, ne puisse pas augmenter. Sinon pas, si on ne les fait pas, je crois que c'est toute la province qui sera atteinte. C'est tout le monde. C'est ça au moins les bons côtés du confinement. Et les mauvais côtés, il y a trop, c'est trop. C'est trop, premièrement, les études. On a arrêté les études. Et la crise qui survient subitement. La crise, nos parents ne sont pas payés, et on devrait faire, je crois, la hors-session au mois d'avril. Mais voilà que le confinement a perturbé, je peux dire que le confinement vient de perturber le calendrier académique et scolaire aussi. Il y a aussi les parents qui pour se nourrir ou soit pour survivre à leurs besoins, ils doivent travailler chaque jour. Il y a aussi des gens qui vivent ce qu'on a toujours appelé les taux du jour. Les taux du jour, c'est chaque jour. La personne sort et se débrouille et retourne avec l'épée qu'il a trouvée et donne à sa femme. Mais le confinement, ça a un peu perturbé ça. On a refusé des attroupements, on a refusé trop de choses que les présidents ont dit pour qu'on puisse éviter cela. Et il y a aussi l'électricité. Il y a carence du courant partout, je peux dire partout dans la province. On pouvait au moins se distraire avec le courant, comme nous n'allons pas au campus, à l'église, nous sommes toujours à la maison, mais voilà qu'il y a carence, il n'y a pas le courant. Nous avons abonné massivement, nous abonner, nous liker, si possible, à télécharger. Alors, tout le monde a confinement. Inyo mam wetu mam jina ngani mam buisala bweba wewe aju mwana confinement chintu chimpa chimpa ni chini mam sana mankenda wa mankenda kadi mam sala ni muvoni bantu bako bajiba bandisha mishinga walu confinement joko bako bajiba kuikisha kajibwe bawe ujumu bandishanye ujukukuji bajiba bandisha mushingani kujiba kuikisha to tiriba bakuwegesha njunu wegesha mushinga wa confinement bananga bakuwegesha bakuwegesha mishinga numuyoni bakuwegesha mishinga sana takasa kajira mama sala mama wetu au papa jina ngani jina janje manyonga filo tuweza mujumu kai manyonga filo nyimpa na biteko ajipinyo kwa confinement ndo amba bishi meme nyangamba nye fumu wetu anu yeye mutu akwile kwa mujitunga jetu mutu kangwile mijimu yetu bwalu tetu buka tujibalela bana bwa bana bukuje na shikulonga kalasa anu tetu betu hara biteko kwa jibene mijimu yakulu benzi kwatu itetu yetu batu hosa bete kwa bana betu beheta chakuchi na kwatu tulo mafumu wetu bwanya anu yeye mutu akwile bwanya bakangule mijimu yakulu bwatu bajahashi tumane hetu chakwenzi abena bansu kungasiki chiteko kacha kujeni kabena bansu nyali bikira muntu nyiti ko tuyena nyama koto mijimu ka yena koko pinje tete bajikushinye bana bonsu babo bunyenzala anu mfumu wetu yeye mutu akwile bwanyatu kangwile mijimu bwanyitu ikali tuhana bitu batule bana babo bonsu kumbelu nyenzala kapikimbi amafita bajikumbelu babo bonsu nyenzala. Salut très chers internautes, je vous demande encore de vous abonner massivement encore et de liker la vidéo. Date, où est toi?
Tatujina ngai. Inada ndi ngoyoki. Ngoyoki par rapport à confinement. Message kai adieu anawa. Bon problème au confinement malgré nji sama babu showa. Kadi nji fila lukta tulo abuni mo bantu. Bo chini walbo mujitu nga bantu mbateke mena bo anyi mijimu ibwele bantu ba mona position bo kwenze mijimu. Kanyile tetu bo soba pidi basha. Tujini makanda kwenze mijimu. Mijimu tujibinji la bo ani mijimu mina ibwele bantu benze mijimu. Katwena ba mona walbo masama bwina mbwebu bwalu kuimana kumpala kwa kuchama kashamalo amujimu. Anufu mwajitu nga mwele meji bimpo mutayila bo anyi mwabo jidisam bali ba bakanga sorti ni entrée kay ko ko to mu province mu ka mu masama to babweje midimu mombo bantu bali bwa kwenza mudimu bantu ko mona position bwa bobo kana ba fifi ça va tasa kijira tatu wewe ujini cha wakula tatu jina ngai yani kalamba imuchali message kaya du nao par rapport à confinement kalamba imuchali bwani mema ni ngambanye fumwanu mutwele la menje bwani fumuga imwele menje to muchi muri mwa kuvula bonye kuli bana ba mwena kasai bwalu miji mwetu butenza hajibimanyika sege malon sumiman katu chene twenza muji mutomo na bitu kabashala na bitu kabashala basomba jede sisa tunaya kako impinjali muntu nzali musuma bibi enzanye aya mwana nzolo abenda iba mwana chintu cha benda cha muntu ayaki jina miye mekongo ya Bernadette. Sema basi. Niko nasema toko mu mateso moya nguvu. Mateso ile tuko nayo paka yakuli. Paka yakuli. Mai umukini hatuna mai. Hatuna njia yenyewe ya kutembea. Vyakula paka leo bei, kesho binashuka. Hatuna na komersa mwenyewe wa kutusemesi akata bei ya kintu fashi moya ata bote tuko paka mu mateso na bale bako nojisha benyewe beko paka mu mateso. Sasa unasema Swahili ni mgini kani unasema mbushima yubia ni kukatanga juu bingine watenza kusema nani miye meko mumbushimai afu mndizaribwa kulubumbashi sasa meko mumbushimai. Sasa unaujisha nini? Meko nojisha tubunga jina dani cha bembi gentil confinement nilipara mwimpa nilipara mutu fine nilitetu ba chauffeur atokola fane baka jini bana kitetu kulala na yeko d'abord muka sai mwine mwetu muka mwana jisamari to ifale batunzu iloko kumapwe mako wabatu mwana muka tetu munaka chwa mpeta mwe 2 heures munde mchama nukude kantu na shaka moto confinement mwimpa baske ojugogo ulama bantu tulama bo akuje ufula kuma sama mina de alumina coronavirus awo pinjo quelque part ojuyo kabi pampinjo bo vi utu tu passe pinje ni bantu tumene ni bama mabonso bantu so bajini nzala munda mabakacho bo wachi na shango ndo chama ndugela mugana mwanyo mutu ano bandi kule kwa leve ko kumeziro kuti president kuti guverne bwani bakangula kuna shimu dibene bitanda bakangula kuna shimu mudibene mu miji mumikwabu tukatu balu kibagi lamba tutombora kato ntombora bantu solo amila muntu chenen makutu pinje ngacho tu imano bet patura mwinjila kombelo bakuyeka kamu verse amwe yo fesha katreru kwa mbele to mutu makutama kwa kabina ngutu nangu confinement vraiment mutu fina mudamba dimba confinement mutu fina kuno yokuka sa parce que samagade mu muka sa yito metu mu bene kungombe nya bagara bunzo bayo mbisela bakasoma bintu sikuti masama kuti sansa kadi mu samagade na mutu nangu banu batumvuila ko kuti president et puis bale peko mesure president ni gouverneur kabidi mufana kabidi kwandi kule pishika mejo ko president bantu vraiment bana betu bedi bafu balu president ngwetu gouverneur ngwetu ani mwikala utabuluko kwendu to akwila bantu mune mshinu kacho ante mena bugala mu ditunga kata mba vivre mu bantu vivre ma province mko abuto triba musungu mfumu ambile kimukali bitu pije to alukufye to abichini kumpala Mamo wetu atatu. Amudina ngai. Bema chitenga Beatrice. Chitenga Beatrice. Twambila ko kuba confinement. Tatuwanyi. Tudini dikenga jabunyi mukongwemu. Cha kumpala dikenga ja mai katwena ni mai mumusoko. Isama dikala kabidi ko kudi tu hatubileku. Mai atetu ko byanza katwena na uto. Shimamine ya tetu kujia katwena na ito
midi mumine yivu bamba ni bama muni balekela mushinga ni twenza muchimu ni twenza muchimu kayichena ko kuto tukatulala munisala matala mabanda mushinga makutaka yikoku nzala ni musunsu anu tatsa mwikala mutuchoke shakatwini chakwenza ni chakwamba to tuje munjila wambula mataji baji basanga kuti bena mpangu baji basanga tini munjila wambula mataji disanga dituli nadi mukongo mwabaji tukwehi tetu bana babu ni bamfumu tukenga mushindu ewu tuli bwakwenza chinyi anu neno batwelela kumenji tumwele chatetu kwezi mema nyanji impana Rina tumbela kunji impana mbyama bansi ndinya muchisalu ngalomba ka halusa bwa kumpesha bundundu alose unji mwela muchino ngalomba nkunde yabenda dibansi badi bwa kunkwatelelo ni malabe wamfuchila nganyi kameme kala ngenze budi bafuta kuno ndiba alibo bikala ngenze kunasha mudu mwanga komba nasha mubiro nasha mwinda munjila bamfuta kujikuta ndibwa kwangula kumoyita tuwani guvernero wetu atwelela ko kumeji dikenga jahi chita Opinion message kai andekelo adi nao wa mulomboji wa kasaike walu idukute deja mulomboji mwambile tuambila maweje ndi mwambile se atwelela kumenja nkebela kumuji mutatu atukebela mijumu ya tetu kweze tetu bama mutu ake bushitu bwatwe batutente tetu bushitu buri batatu batwana nishima to atukebela kwa kuhetu yetu mijumu ya bama mutu lekele kukale tonte tukalomba ka halusi kadi mpinde kumwadi tu yehe na dukutelisha message kai audio now yo fumwaji tunga tutumulomba kabidi bwase anu yeye mutwelela kumenji mulekelela koku mushindu atetu bikale tumwana kushakwenza hetu tutumulombela muzambini Zambia mulama manu wonso adiyense kawuni badi bamwelele menji bamulekele tutumulombela Zambia nubikole bwani hatutetu tumulombela Zambia mulama bwani atukebela kumuchimu atukebela michimu itutukeba wetu munemu mukasayi ana betu batu ndibalele kabene ni muchimu tolele nyaba kali benda bakangule bibi benda bibi mbwachi wa kuhanga michimu itutukeba yota Michelle ambaya ututwele twasakijila uje mundu tomabwani tukwambile bitu litinabirije tutumwele twasakijila wabunyi bwani atufuluka koku kudi mfumu saya wetu tutu wetu ya dina ngai mema nji Esther Masang binyo mu confinement nenu balongi nenu enza bishi katwena ni chakwenza to na tujibasomba hanshi cheno manyi ni examen yitu kayenza bishi Pinyo message kai audio nao kwa balongi bashala kumbelu nunuke bani kangwe tulasa tutuke bako kubwanyi batu kangwila tulasa tubwela koku tujibwa kumone tumushindu atetu kuya ku dissertation ku kenza koku bwalu kacha tosomba bikabitu tonda katwele ni nouvelle na nshumu ehela utujinenda to makutetu akama ya bunyi be tujibula mafishi masomba munzubo katwele ni chitujibwa kwenza to Tatu wetu hao. Tatu jina ngai? Jina janyi mema mpinga chondo. Mpinga chondo. Tatu confinement yo. Wenda zo. Selon weyo. Confinement mwimpa ani omupi. Bon mema ba coronavirus ba confinement ujumwenda lumo. Bon mema njimona ni mbibi. Mbibi bwa chinyi. Bantu bara batachamitu batambakana na mushindo wa kudya tambakana na mushindo wa kuikala bimpa kadi bilo bienze kani bubeji bulobu tuluka bwenza buchihu tomba bimpa ni chihu kadi bomana kuboela mujitunga detu kadi mwetu munemu kasai kabwena momuto mukasai oriental kabwena muto kadi bigana ni tukala tulonda mikenji ya buina ya dokter wetu wajitunga papa muyemba mushindo wa buina ujimokula nito Londa mikenji nuvala bya kujiulu nuikala nukosola mu lukenyibwa byonso abyana bani mikenji yonso ikumbana bantu bikala bimpo bebeji kabweji to kwa kulanga na kuyikila kuikala ntanta wa 1 metre 1 metre 50 bidibi vuiji boga bidibim ki malo aniwo kude
wetana ni muineba nukarbela na jiboku wetana ni muineba nuseka tutana byanze to kabyana bikumbanata bigengala biri kuchikondo ni kuchikondo kuikala ko mai kubyanze ni sabang mai atuta kubyanza hweka kaya asomba wo kabyo wa mauto nangubo coronavirus tutulomba zambi bwani zambi wetu enza mushindu wonso muri ba pasteur balomba zambi tulombela gouverneur wetu maweja Maweja Muteba bwani ikala bim tulombela president wetu Tshisekedi Chilombo ni jikugenda bwani famille yonse ikala bim ni tetu bin Zambia tumusha kuchu cha bwina chirimo kwikala kokwechi Zambia tumbusha kumalo onso abwina jimo kuye kututajishi karibu buko mbwani turumuga chimwachu bintu bibanda mushinga turuma ko fuila hen ayin turuma ko hanjila hen nangu tutulomba Zambia tuambila bana betu banito baeta kumoyo walusa baeta lunga inluimp baeta mejimimpa anito mushindu richu muditu makuta makola kubyanzi miji mumimana restaurant kayena yenza mudimu bantu bena miji mukabena benza to pinde makuta nito eta kwa bibi kelan bwani bana betu benza bishi baeta lunga inluimp lo kusumbisha bintu kumushinga muimpa bana betu baeta lunga inluimp lo kusomba ni bana ba mbwakana kulonda mikenji ya bwine idi ba munganga bafili kulonda mikenji abwina idi mfumari tunga mufile Tshisekedi Chilombo kulonda mikenji abwina idi gouverneur wetu Maweja Muteba mufile kibalukai ni mfilani mubelo wao anubwani na shimeme ndi mujila makabijana mushindo abwina uji udibya kudibwa kadi chintu chiko abubikena ni bayenza kumushindo batuhesha ko twakushika kumaulu tumana mushindo akwenza na tumujimu kwikala kuvuala katwiga litwambane chihu mo muturbalomba zambi ni tutienda tulomba bani kachibwe idi munemuto ni bobine baji munemba kare basam bomva bimpa bari munemu kongo kimbani mukasayito ribimpa tulomba zambi chi ila kula coronavirus ila kula kikaji munemuto kianyi meya mvuna bani mwana mshinda kulesha ko kubana betu. Papa bonjour. Bonjour. Papa le nom c'est Papa Léonard Nyamako. Papa, par rapport au confinement, quel message vous avez? Parce qu'il y a ceux qui disent les confinements c'est pas bon. Et selon vous, les bons côtés des confinements, parce que ça nous apprend au moins à être propre, rester à la maison chez soi et laver les mains et qu'on sort. Et il y a ceux qui disent que c'est pas utile parce qu'en Boujmaï, il n'y a pas les corona. Mais selon vous? Selon moi, le confinement c'est bon parce que du moins sur le plan sanitaire, ça nous aide vraiment à éviter la propagation de la pandémie. Donc ce côté-là c'est bon. Mais nous avons un peu le point négatif, c'est sur le plan des affaires. Parce que vous voyez, nous sommes des affaires, nous sommes obligés de mettre, nous avons mis tout notre personnel en projet technique. De ce côté-là, on peut dire que ça ne va pas. Mais sinon, pour la santé, pour préserver la santé de tout le monde, c'est positif. Maintenant, les règles d'hygiène. Les règles d'hygiène sont les mises chez nous. Parce que maintenant, comme le maintenant, il n'y a pas de fréquentation. Mais sinon, tout est prévu. Nous avons des lave-mains, c'est prévu déjà. Et on se lave les mains tout le temps. On fait tous les gestes barrières pour éviter la propagation. Non, donc on peut se saluer à la main? Non, pas question. Toutes les mesures qui ont été dictées par l'OMS, par les chefs de l'État, par les autorités sanitaires, elles sont des mises. Non, mais... On ne peut pas tousser en face, on ne peut pas se laver, on respecte la distanciation sociale, tout ça, on respecte bien tout ça. Ah, ça va, merci beaucoup papa. Papa, Boni. Tu es bien Kayo, grand journaliste. Comment on a? Comment on a mingi, bah benga kangai, mais c'est balance, c'est machacha. Mais c'est balance, machacha. Oui. Papa balance, pour naïo. Confinement, ils ont bien ou bien ils ont mal bien? Merci mingi na mutuna opesi ngai talakaka bandeko pona ngai confinement c'est bien. Président Mboka sali bien à lobby confinement aboyi liwa ya bato ebele lokola bao e bakofi et pas kuna na États-Unis kuna na Italie même en Amérique na Chine bato bakofa mwandambo mystique et confinement pour moi eza bien eza mabete il fallait tomi bomba baba telibiso boye de façon que tokofa ebelete mais biso a na mouvement et to mesana
na taux du jour tobimaka po tolia so tobimi te tokolia te siko ntango bazokangela biso na bandako tobima te tokolia nde nini po tokufa na confinement te yaya tala kaka eza bien sans problème eza bien ekufeli nango te confinement eza bien eloko nini esalami eza boye bien sûr toyebi te awa na mbushimai toliaka mpona ton du jour tozaka bato ya ton du jour eza caractère na biso ya kala awa liwa na ton du jour eloko nini ekozala bien place wana ata yo moko journaliste lere bato bazoloba te eza mabe toliaka na ton du jour eloko nyonso eza na temps nango il fallait makambo oyo eleka nango eza période ekosila soki esili confinement esili bato bakomi otravailler baoyo bazotambola balingaka kotambola batamboli baoyo balingaka koyemba musique na bango ndenge bayembaka lokola ngai balance machacha bayembi sans problème yaya na ngai confinement ce n'est pas mal confinement eza komibatela na kobatela mboka na biso kobatela mbujima na tous les Congo de façon que bato bazala nde na bomo c'est ça le problème. Kwetu autatu. Kwetu autatu. Jina jani Kalanga Maria. Kalanga Maria. Eyo. Kalanga Maria tombila ko confinement ya mnyatu kumona uwenza lusa nchini. Papa wa mu confirma yenjike nga jajikema. Kachano tetu twasungula kuji president wetu Chilombo Felix Tshisekedi. Katwena ko nijikisha ni gouverneur wetu Maweza. Tujini luta tulwajikema muji munji ngenza mema wakwenda kwangula matala muchisalu muji munji ngenza mema wakwenda kwangula bukula bwa hansi kubyamo bwa kushisha kujani bana chi mwangula bukula bwa hansi ni uchena njani bana tonjumbwela njindala ninzala luta tulutula luhuwa mwina muji mwawu jikenga jajikema muji mwakuimana kuchamo cha muntu ni profite janza jabukula jahanshaji kukuyata bubu mutukabwa mamushuka mwabawu kajitetu basungula gouverneur wetu abwani kaji gouverneur wetu ebwela mukalenga mawesha muji mwakutwesha ko kumijumu nasi yakusukuilanga na malonga muji mwakutwesha ko kumijumu nasi yakukombelanga na kumbeli nasi kwesha kunasabelu mabina batujinabo jikenga njitule jihu ka tetu bigala tujabana tujibana ba munzu bwabukalenga tetu ba munzu bwabukalenga jitule jikenga jitule jihu batukenga shene yo bobu bimana bwa kukulomba taxi we mukakosana chilunga lunga cha kumbelu bajiba nyenga chilunga lunga ati bwa taxi wa San francs tweshe de San francs jikenga jitule jihu mubukalenga butujinabo. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Nous lomba bakuti abonner massivement. Niku like émission wenu. Tasa kijila bakulonda émission wenu. Ya tukakonde kile kwa émission wenu. Na mulonji mu intégralité. Tasa kijila wabuni, niwela tasa kijila wabuni. Mema wenu Arsène Kaniki. Tasa kijila bakulonda émission wenu. Toambila malo akwenu. Émission présentée par Arsène Kaniki. Toi fiki kundekelo kwa émission wenu. Tasa kijila bamunji bamulonda kumbankshilu nikundekelo. Nini lomba bakuti abonner massivement. Niku like émission wenu ngela bana betu bajukuma tungapa bena moi ngela lisimba yabo moi lilimba yabo niwela tosa kijila wabuni mema wenu Arsène Kaniki. À la prochaine. Ciao. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.